کہ ہمیں جمعے کے دن اتنی فضیلت ملی، اتنا عہدہ ملا کہ جمعے کا دن اتنا خوبصورت ہے کہ دلہن بن کے آئے گا اور ہمیں روز محشر نجات دلائے گا۔ کسی نے آ کے معصوم سے سوال کیا، اے معصوم کیا بتاؤ کہ جمعے کا دن ہی کیوں اتنا فضیلت دار ہے؟ کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے بندہ جتنے دن بھی گناہ میں چلا جائے، چاہے جتنے دن بھی گناہ کرتا رہے، اللہ نے ایک دن مشخص کیا ہے۔ معصوم سے فرمایا جاؤ دنیا میں، جانے کے بعد اپنی قوم کی اصلاح کرو، کرنے کے بعد میں ایک دن بتا دینا، چاہے جتنی بھی آپ خصوصیات کرتے رہے، چاہے آپ جتنی بھی کرتے رہے، چاہے آپ جتنی بھی کرتے رہے، جب تک جمعے کے دن سے آپ متصل نہیں ہوں گے ترقی پر نہیں آ سکتے۔ چاہے جو کر لیں، جمعے کے دن سے متصل نہ ہو گئے ترقی پر نہیں آ سکتے۔ آج مولانا صاحب جناب کمال صاحب کے والد صاحب بیان کر رہے تھے کہ جماعت جمعے کے دن تو خصوصی آ جانا چاہیے، جو انسان نہیں آ پاتا ہے، اور یہاں دلی کا ماحول ایسا ہے کہ کاروبار میں انسان زیادہ ہے کہ 10 بجے آ رہا ہے، 11 بجے آ رہا ہے، تو جمعے کا دن خصوصی ہے نکالا کرے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ پڑھنا چاہیے جماعت سے، نماز اس لیے کہ ایک رکعت نماز اور ایک آدمی ہو۔ آپ نے کوئی سن رکھا ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں لاسٹ کے جملہ کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا 10 آدمی اگر جماعت میں ہو جائے تو 1,56,000 ثواب ملتا ہے جماعت سے پڑھنے کا، اور ایک رکعت کا ثواب، اور ادا کر پڑھے 1,56,000 اگر پڑھیں تب اتنا ثواب، اور جماعت سے پڑھے تو ایک رکعت پڑھے اتنا ثواب۔ کتنا ہوئے؟ 1,56,000 پڑھیں جماعت سے، اگر 10 آدمی ہو تو اتنا ثواب، اور اگر فرادہ پڑھے تو اتنی نمازیں پڑھنی پڑیں، کتنی؟ 1,56,000 تب اتنا ثواب۔ اتنی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے۔ خدا کی قسم اگر کسی کو جماعت کی فضیلت سمجھ میں آ جائے نا تو خدا کی قسم جھگڑا ہو جائے گا، لاٹھیاں چل جائیں گی۔ کیوں؟ اگر کسی کو جماعت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے نا، اگر کوئی انسان فکر دوڑائے، غور کرے، بتائے میں تھوڑا سا اس میں کو تھوڑا سا پڑھ تو سمجھ نہیں آ رہا کیا پڑھ رہا ہوں، تو کیا کہا؟ اگر اس جمعے کا اور جماعت کا اگر شرف اور بلندی سمجھ میں آ جائے نا تو درمیان انسانیت میں جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جماعت کے تمام قوانین، جماعت کے تمام فضائل کو سمجھ میں آ جائیں گے تو انسان سوچے گا اپنے وقت چلنا چاہیے سب سے پہلے سب، اور جب ایک انسان یہ سوچے گا تو ہر انسان کا ارادہ یہی ہوگا کہ ہم سب سے پہلے سب سے پہلی صف پہ جائیں، سب سے پہلی صف پہ جائیں۔ چلو ٹاپک کو چھیڑ رہا ہوں، روک رہا ہوں، دوسرے ٹاپک کو لے کر آتا ہوں، خاموشی طرح سنیے گا۔ میرا مزاج بچپن سے میں خاموش رہنے ہی نہیں دیتا ہوں، میں خاموش رہنے ہی نہیں دیتا ہوں، اور ذات اہل بیت ایسی ہے کہ کسی کو خاموش رہنے ہی نہیں دیتی ہے۔ موضوع روک رہا ہوں، غلطی مجلس اگر ہوئی تو اس میں بیان کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں، معذرت چاہوں گا۔ کیا ہوا؟ یہاں جب آ گئے فرشدہ پر مجبوری بن جاتی ہے، ٹاپک بدلنا ہی پڑ جاتا ہے، اللہ سلامت رکھے، خیر مسئلہ نہیں ہے۔ آ گئے جب بیٹھ گئے تو یہاں کی فضیلت سمجھو بھی تو کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ خدا کی قسم کوئی کتنا بڑا محل ہی کیوں نہ بنوا لے، عمیر صاحب بیٹھے ہوئے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تصدیق کروائیے گا، کوئی کتنا بڑا محل ہی کیوں نہ بنوا لے، اور اس میں بنانے کے بعد چاہے قالین ہی کیوں نہ بچھوا دے، خدا کی قسم اگر اہل بیت کا ذکر نہ ہو تو معصوم جیسی ہستیاں نہیں آتی ہیں۔ ایمان سے بتاؤ کیا بچھا ہوا ہے؟ کوئی قالین نہیں بچھی ہوئی ہے، نہ کوئی صدر بچھی ہوئی ہے، نہ کوئی میٹ لگی ہوئی ہے، بس چٹائی ہلکی سی بچھی ہوئی ہے، مگر اسی چٹائی کو اہل بیت سے منسوب کر دیا گیا۔ ابھی تو اتنی بڑی فضیلت ہے، کسی کے یہاں قالین بھی بچھی ہوئی ہو نا تو معصوم جیسی ہستیاں نہیں آتی ہے۔ ایک چٹائی بچھانے کے بعد ذکر اہل بیت کرنا، جناب سیدہ کا جملہ ہے، وہ فرماتی ہے اگر کسی کے اندر اتنا گھمنڈ ہو کہ اس نے اپنے گھر کو تاروں سے سجایا ہو، ستاروں سے سجایا ہو، چاند سے سجایا ہو، اگر ذکر اہل بیت نہیں کیا، چاہے کچھ بھی وہ کر لے، میں اس کے گھر میں نہیں جاتی ہوں۔ اگر کوئی انسان خلوص سے دل سے چٹائی بچھا کے میرے بیٹے کا ذکر کرے گا، میں اس کے گھر میں ضرور آؤں گی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک
روایت کہتی ہے کہ یہ ہفتیاں وہ آ جاتی ہیں. میں نے کل بھی پڑھا تھا کہ اس کے بغل میں آدم بیٹھے ہوں اور کوئی پتہ نہیں. اس کے بغل میں عیسیٰ موسیٰ نوح کوئی بھی نبی آ کے تشریف رکھ سکتا ہے. کوشش کرا کرو ادب و احترام کے ساتھ یہاں آؤ. اور میں نے گزشتہ مجلس سے بیان کیا تھا کہ کبھی بھی فرشیدہ پر آؤ چٹا پہن کے بتاؤ. لوگ پلیان پہن کے جاتے ہیں, چنڈی پہن کے چلتے ہیں, چھوٹی نہیں کر, یہ سب تمام انسانیت کے خلاف ہے, ادب کے خلاف ہے. ایسی بات مولانا صاحب جب بھی آؤ تو یہاں کا قانون ہے بہترین عمدہ لباس ہونا چاہیے, اخلاق کے ساتھ آؤ, ادب کے دائرے میں بیٹھو. پتہ نہیں آدم بیٹھے ہوئے روح ہو تمام فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جہاں تمہاری ہستیاں نہیں پہنچنے کی ہیں, خدا کی قسم تمہیں ذکر اہل بیت آج بتاؤ جملہ کہہ دو نا, آپ کتنی بھی کوشش کر لو, نمازیں پڑھو نا, روزوں پر روزے رکھو, زکات پہ زکات دو, خمس پہ خمس نکالو, اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ تمام کرنے کے بعد نبی قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے ہیں, معصوم راضی ہے یا نہیں راضی ہے, خدا نے قبول کیا یا نہیں قبول کیا, مگر واحد فرشتہ ایسا ہے کہ کم سے کم بیٹھتے آ کے ہو, یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اسی فرشتہ پر کیا کہتے ہیں ساری ہستیاں آ جاتی ہیں اور یہاں بیٹھ کر ہمیں دیکھتی ہیں کہ کیسے ذکر اہل بیت میں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں, کیسے بولتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, تمام وہ ارکان دیکھتے ہیں معصوم. تو کوشش کرنا چاہیے تمام آدم. تو کیا ہو گیا ان کا ذکر کس کا, اہل بیت اطہار کا. جناب سیدنا نے فرمایا کسی نے چٹائی بھی کیوں نہ بچھائی ہو اور میرے بیٹے کا ذکر کرا, میں ضرور آؤں گا. بڑی بات ہے کسی گھر میں سیدہ آ جائے, بہت بڑی بات ہے, نہیں بہت بڑی بات. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اہل بیت کا ذکر لازمی واجب تو نہیں, میں کہتا ہوں اتنا کہ اگر ان کا ذکر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. واجب نہیں کہہ سکتا, مگر ان کا ذکر اگر نہیں تو پھر کائنات میں کچھ بھی نہیں. ایسی بات نہیں, کائنات میں کچھ بھی نہیں. اور یہ فضیلت اور کیوں نہ ان کا ذکر کیا جائے, کیونکہ یہ ہے اس لائق کہ ان کا ذکر چلتے پھرتے, بیٹھتے اٹھتے, سوتے جاگتے, سوتے جاگتے, چلتے پھرتے, کھاتے پیتے, اٹھتے بیٹھتے, ہر طریقے سے ان کا ذکر کیا جائے. اور کیوں نہ کرے دنیا والوں, ان کا ذکر کیوں نہ کرے, ہم پہ آ کے فتوے لگاتے ہو, ان کا ذکر کیوں کرتے ہو, ان کے یہاں آنے سے, ان کا ذکر کرنے سے تمہیں ملتا کیا ہے. میں نے کہا آزاد ہمیں وہ مل جاتا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملتا ہے. ہمیں وہ مل جاتا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملتا. کہا مجھے بتاؤ بھی تو یہاں ملتا کیا ہے, بیٹھنے سے, حسین حسین کرنے سے حسین کو کیا پہنچ جاتا ہے, یا حسین حسین یا علی علی کرنے سے علی تک کیا پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا آزاد ایمان سے بتانا, تیرا باپ مر چکا ہے, تیرا باپ مر چکا ہے, جب فاتحہ کی ذمہ داری آئی تو نے فاتحہ پڑھا تو ایمان سے بتانا فاتحہ جب پڑھ لیا تو تیرے باپ تک پہنچ گیا. تیرا باپ مرا نا, تو نے فاتحہ کیا, ایمان سے بتا تجھے پتا ہے کہ یہ فاتحہ تیرے باپ تک پہنچ گیا. کیسے بات کرتے مولانا صاحب, وہاں ضرور گیا ہوگا. ہم نے کہا جب تیرے باپ تک فاتحہ پہنچ سکتا ہے تو میرا ذکر نہیں پہنچ سکتا ہے. تیرا فاتحہ اتنا کبھی ہو گیا, اتنا طاقتور تیرا فاتحہ ہو گیا, تیرے باپ تک پہنچ سکتا ہے. اور وہ تو باپ کے بھی باپ ہے, کائنات کے باپ آدم ہے نا. یہ تو کہتے ہیں نا سارے کائنات کے باپ آدم ہے, ساری کائنات آدم کی اولاد ہے. ارے آدم کو تم سمجھ نہیں پا رہے, شاید جملہ پہنچا دو تو بولیے گا ساتھ میں ساتھ کلیجہ میں رہیے گا. کیا آدم سب کے باپ, ساری کائنات کے آدم باپ ہے. اور ایمان سے بتانا روایتیں کہتی ہے, تاریخ بیان کرتی ہے, آدم نے کلمہ سیکھا تو علی سے سیکھا, آدم نے کلمہ سیکھی تو علی سے سیکھی. زندہ باد. تم ان کا تذکرہ کرتے, صلوات پڑھے محمد آدم نے تمام وہ چیزیں اور تمام نبی نے علی کی مدد چاہی, علی نے سکھایا بھی, علی نے بتایا بھی. بس یوں ہی ہم ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل جس کے دربار دنیا ڈراتی نا مرنے کے لیے, مارنے سے کوشش کرتی ہے, اہل بیت کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے, اس لیے مارتی ہے کہ یہ ذکر رک جائے, تعزیہ داری بند ہو جائے, جلوس بند ہو جائے, سلطانہ نکلنا بند ہو جائے, تابوت اٹھنا بند ہو جائے. کیا کرتی ہے, شیعوں کو مارنے کی کوشش کرتی ہے. ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم ابن عقیل پہنچے. جب دربار میں بلایا گیا نا کس کو, مسلم ابن عقیل, ابن زیاد کا دربار سجا ہوا. مسلم ابن عقیل پہنچے,
पहुंचने के बाद उसने एक जुमला कहा, तुम बहुत अली अली करते हो, तुम बहुत फज़ाइल अहले बैत सुनाते हो, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जब 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 तारीख कहती है, जब वो सुनाते सुनाते फज़ाइल अहले बैत मुस्लिम इब्न अकील खड़े हो गए। क्या अभी भी सुनना है? फज़ाइल अहले बैत फकत कुरान से साबित नहीं है, नबी ने अपनी ज़बान से कहा है, मूसा ने अपनी ज़बान से कहा है, ईसा ने अपनी ज़बान से कहा है, मूसा ने अपनी ज़बान से कहा है, नूह ने अपनी ज़बान से कहा है, अपनी ज़बान से कहा है, यूनुस ने अपनी ज़बान से कहा है, इदरीस ने अपनी ज़बान से कहा है, याकूब ने बेटे देख के कहा है। बेकार नहीं है, बेकार जनरली जुमला कह दो, जैसे इतना कह रहे थे ना, एक मर्तबा कहते हैं उसने जुमला का खामोश हो जाओ, कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है, दरबार मेरा सजा हुआ है, अब बस खामोश हो जाओ और मौत के लिए तैयार हो जाओ। एक मर्तबा जैसे ही उसने ये जुमला कहा कि तुम मौत के लिए तैयार हो जाओ, तो एक जुमला मुस्लिम ने अकेले कहा कि तुम मुझे मौत से डराते हो, अरे मौत तो हमारे दरवाजे पर चली जाती है। रोज दस्तक दे के चली जाती है। हम कहते हैं मौत आई, हमने कहा इजाजत है तो अंदर दाखिल हुई, हमने कहा नहीं है चली गई। और किसी के दरवाजे पे आके कभी इजाजत मांगी, मैं तुम्हें मांगी नहीं, आज तुम जाना चाहते हो या नहीं? किसी ने पूछा, मैं मौलाना होके फकीर हूँ, लेकिन हालांकि मैं मौलाना होके तालीम देना चाहता हूँ, मैं मौलाना हूँ और मेरे दरवाजे पर रूह खींचने के लिए मलकुल मौत आए, तो हम कहते ना भैया अभी ना, ये कल लाइएगा। हो सकता है? नहीं हो सकता। ये अहले बैत की अथॉरिटी है, ये अहले बैत को शरफ मिला कि मलकुल मौत भी आगे दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, कहते कि इजाजत है आपकी के अंदर आ जाए। उन्होंने फरमा दिया कि हम इजाजत देते हैं तब अंदर दाखिल होते हैं, अगर हम कहते इजाजत नहीं है तो खामोशी से चले जाते हैं। हम इजाजत दे तब आते हैं, वरना अंदर इनको भी आने की इजाजत मांगनी पड़ती है, वरना इनकी अथॉरिटी नहीं कि अंदर बगैर इजाजत के चले आए। वरना मलकुल मौत के लिए मिलता है, मलकुल मौत किसी के घर में जाओ तो इजाजत दे के नहीं जाता, चाहे कितना बड़ा कोई मंत्री ही क्यों ना हो। मैं अपनी जबान में कह दूं, मेरे बब्बे मियाँ थे, उनसे भी इजाजत लेके नहीं आया कि भैया तुम्हारी वहाँ कोठी बनी हुई है, तुम्हारी 40 बीघा वहाँ जगह पड़ी है, 200 बीघा वहाँ मकान खड़ा है, वहाँ पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, इजाजत नहीं मांगी, पल भर की भी मोहलत नहीं दी। चलिए साहब तुम्हारा वक्त आ गया, उन्होंने ये देखा दौलत अपनी उठा ले, हम अपनी ज़ौजा से मिल लें, हम अपने बेटे को कुछ तबलीग कर ले, हम कुछ हिदायत ना ना, टाइम है, इतने बज के इतने मिनट पर चलिए। वाह वाह, अरे इतने वक्त का टाइम लिखा हुआ है, चलिए। मौका नहीं दिया अहले बैत के लिए। अब तो कम से कम तजुर्बा कर लो, अब तो कम से कम गौर कर लो अहले बैत की क्या फजीलत है, अब तो तजुर्बा कर लो ना। तो ये कह दिया मौत हमारे दरवाजे पे आकर रोज टहल कर चली जाती है। जैसे देखें अहले बैत का जिक्र बहुत लाजमी, इसीलिए कहता हूँ आपको बहुत ज्यादा करना चाहिए। और मेरा बचपन से उसूल है, मुझे कभी कभी टाइम दिया गया ना, मैं टाइम का पालन यानी तयन नहीं कर पाता हूँ और न टाइम की पाबंदी से चल पाता हूँ। हर जगह चल सकता हूँ, हर जगह टाइम देख सकता हूँ। जिक्र अहले बैत में बस आखिरी एक दो रवायत और अपने मसाइल की तरफ आ रहा हूँ, जल्दी पढ़ना है ताकत हमारे भी जिस्म में और पेट में नहीं बची है। दुआ के लिए गुजारिश है कि सकीर के लिए दुआ करें। तो क्या हुआ, ये अहले बैत की हस्तियाँ, ये वो हस्तियाँ हैं जो किसी के दामन में कुछ भी ना हो तो अदा करते हैं। हुआ नहीं? सुनिएगा, एक मर्तबा का वाकया, जनाबे मिसम तम्मार अपने खजूरों की दुकान पे बैठे हुए, तारीख कहती है मौलाए कायनात उधर से गुजरने के बाद मिसम तम्मार की दुकान पर आए और आने के बाद एक जुमला का, मिसाम ऐसा करो आज से तुम्हारी ये खजूरों की दुकान बंद, तुम्हारी हिकमत की दुकान शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा तवज्जो कीजिएगा, क्या खजूरों की दुकान बंद, तुम्हारी हिकमत की दुकान शुरू कर रहा हूँ। जैसे इतना कहा ना, तो एक मरतबा भी समय तम्बार ने कहा मौला मुझे नफ्स देखनी नहीं आती है, मैं तो नफ्स देख ही नहीं पाता हूँ। तो एक मरतबा मौला कायनात ने कहा तुम्हें नफ्स देखने की जरूरत क्या है, तुम्हें अली खैरात दे रहा है। क्या कहा, तुम्हें नफ्स देखने की जरूरत क्या है, तुम्हें अली खैरात दे रहा है। इसी खैरात से इस्तेफादा करो, इसे इस्तेमाल करो, तुम्हें पता चल जाएगा ये तो अली खैरात दे रहा है, इसे इस्तेमाल करना, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन बशर इस वक्त मरने वाला है, इस वक्त मरने वाला है, कहाँ मरने वाला है, कैसे मरने वाला है। ये जो हिकमत दे रहा हूँ ना, इसे इस्तेमाल करो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि
कौन कहाँ मरने वाला है, कैसे मरने वाला है, क्यों मरने वाला है, जैसे हिकमत वाली तारीख कहती है। इस समय तम्मार ने सुना, सुनने के बाद ये इख्तियारात मौलाए कायनात ने मिसर को दिए। इस समय तम्मार चौराहे पे आके खड़े हो गए। सुनिएगा, ऐसे ना सुनिएगा, जब तक दलील न दे तुम मानिएगा नहीं। मैं दलील कायल हूँ, दलील का कायल हूँ। मासूम फरमाते हैं जब तक दलील न हो हमारे फजाइल में सुना जाए तो मानना नहीं। 20 बार का, कम से कम हर 20 में का दलील सुनिएगा। क्या कहा, जैसे ये हिकमत दी, चौराहे पे आके भी समय तम्मार खड़े हो गए। कुछ देर तक खड़े हुए थे सब, देखा कि हबीब अपने मज़ाहिर आ रहे हैं। हबीब को देखा, देखने के बाद हिकमत देखिएगा, मौला क्या क्या दे सकते हैं आप तजुर्बा भी नहीं कर सकते। दुनिया वाले सुनो, अभी तो हिकमत ही दी थी। क्या हुआ, हबीब ने मज़ाहिर आए, आने के बाद इस समय तम्मार ने देखा, देखने के बाद बेसाख्ता का हबीब सर हिजरी का मैदान होगा, जंगल होगा, सहरा होगा, बियाबान होगा, सर हिजरी के मैदान में हुसैन की मोहब्बत में तुझे भूखा प्यासा मारा जाएगा। कहाँ बैठे हुए हो, क्या कहा, हबीब तुम्हें सर हिजरी के मैदान में, जंगल में, सहरा में, बियाबान में, इश्क़ हुसैन में तुझे भूखा प्यासा मारा जाएगा। जैसे ही समय तम्मार ने इतना कहा, एक पल भी हबीब इब्ने मज़ाहिर ने नहीं लगाया। कमी साहब इश्क़ अली में, इश्क़ अली में हुकूमत इब्ने ज़ियाद की होगी, कूफे का शहर होगा, इश्क़ अली में तुझे सूली पर लटका के तेरी ज़बान को काटा जाएगा। शायद गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं कर रहे ना, तो सुनिएगा क्या कहा। जैसे ही समय तम्मार ने इतना कहा ना, हबीब ने फौरन कह दिया, इश्क़ अली में, हुकूमत इब्ने ज़ियाद में, कूफे के शहर में सूली पे चढ़ा के खजूर के पेड़ में तेरी ज़बान काटी जाएगी। जैसे इतना कहा ना, तो एक मर्तबा ताज्जुब के साथ हबीब ने पूछा, मेरे साहब तुम्हें कैसे पता है कि कौन किस वक्त कहाँ कैसे मरने वाला है, ये कैसे जानते हो? कि मैंने 3 साल तक शाह नजफ की खिदमत की है। अली वाले कभी ऐसे जिक्र नहीं सुनते हैं, जैसे मैं सुना रहा हूँ ऐसे सुनिएगा। क्या कहते, 3 साल तक मैंने अली की खिदमत की है, शाह नजफ की खिदमत की है, ये शरफ मिला है। जैसे इतना कहना था, हबीब ने फौरन कहा कि इतनी देर लगा दी, 3 साल लगा दिए खैरात लेने में। क्या कहा, 3 साल तुमने लगा दिए खैरात लेने में। जैसे इतना कहा ना, तो हबीब ने फौरन इतना कहने के बाद इस समय तम्मार ने पूछा, हबीब ये तो बता दो, मुझे तो ये खैरात 3 साल में मिली है, तुम्हें कैसे पता है कि मैं सर हिजरी के मैदान में हुसैन की मोहब्बत में भूखा प्यासा मारा जाऊंगा? जैसे इतना कहा ना, तो हबीब ने कहा कि तूने 3 साल तक शाह नजफ की खिदमत की है, मैंने फकत 3 दिन हुसैन की नारायण की है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद। जंजीर संभाले हुए बीमार चले, लेकिन सज्जाद तो हमरा ये अखियार चले। खेत के चारों तरफ से जो सितमगार चले, चेहरे आबिद से चेहरे आबिद पे एक नूर सा झलकता जाता है। ऐसा लगता है कि कैद जंजीरों में कैद एक शेर चला, ऐसा लगता है कि कैद जंजीरों में एक शेर चला। नारे हैदरी, नारे सलावत। क्या हो गया, ये शरफ मिला। 3 साल में तुमने बहुत देर लगा दिया, मैंने 3 दिन फकत हुसैन की नाले साथ की है, तो मुझे ये हिम्मत मिली है। 3 साल समझ में आया, जो 3 साल खिदमत अली की करे उसे ये हिम्मत मिल जाती है। और कहाँ मरने वाला है, कैसे मरने वाला है, क्यों मरने वाला है, 3 साल में ये शरफ मिला। अगर पूरी जिंदगी को किफालत अली की करे, इससे क्यों न मनसब मिले। 3 साल में ये हिम्मत मिल रही है, ये पहचान जाता है कब कौन मरने वाला, कैसे मरने वाला। जिक्र अहले बैत बहुत इंपॉर्टेंट, सूली पर चढ़कर भी लोग जिक्र अहले बैत किया। बस आखिरी रवाज रखते मसाइल क्या हो गया, फजीलत अहले बैत कहाँ तक महदूद है, सारी कायनात कासिर हो जाएगी मगर जिक्र अहले बैत को खत्म नहीं कर पाएगी। रसूल की हदीस है। और आज बैठे हुए ना जुमला कह दूं, मौलाए कायनात फरमाते हैं
کہ جب یہاں سے بیٹھو دعا کی گزارش، جب بیٹھو اٹھو تو دعا کی گزارش. اور آج کائنات فرماتے ہیں دعا کے کہنے کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی سے دعا کی جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسے افعال انجام دو کہ جو نماز پڑھے تو آپ کو دعا میں یاد رکھے، روزہ رکھے تو آپ کو دعا میں یاد رکھے، حج کرے تو آپ کو دعا میں یاد رکھے، زکات نکالے تو آپ کو دعا میں یاد رکھے. ایسے فعل انجام دو. کسی سے دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے فعل انجام دو کہ انسان خود بخود اپنے دل سے آپ کو دعا میں یاد رکھے. مولا فرماتے ہیں تو ایسے کام کرنا چاہیے. نماز کا سلسلہ چل رہا تھا، مسافری بات رکھتے مسافر ہو گیا نا، ایسے افعال انجام دو. ہو سکتا ہے کل بھی مجلس ہو، اگر نہ ہو تو پھر یہ ابتدائی میں آخری مجلس ہے اور اس کے بعد تو آپ کا مطلب چھوڑوں گا انشاءاللہ. اور جو یعنی اس حقیر سے اگر غلطی ہو مستعفی ہوئی ہو تمام بزرگان کی خدمت میں معذرت چاہوں گا. یہاں تک محدود سلسلہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی قسمت میں نہیں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے پھر بھی عطا کر دیتے ہیں. بھائی قسمت میں کسی کی ہونا تو یہ دے دیتے ہیں، ملتا ہے چاہے کوئی بھی ہو. قسمت میں لکھا میری قسمت میں کہ کیا کھانا کھانا تو میں کھا لوں گا جا کر، نہ لکھا ہوا ہو تو بنائے قسمت. یہ بڑی بات ہے، یہ اتھارٹی اہل بیت کے ہاتھ میں ہے. قسمت میں نہیں ہوتا ہے تو قسمت بنا دیتے ہیں. جملہ عرض کر دو، راہب گھر سے چلا، چلنے کے بعد رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد سوال کیا. کیا کہا؟ ہمیں بیٹا چاہیے. تاریخ ہے، مجھے پوری واقعات یا پوری تفصیل نہیں پڑھنا ہے، بس صرف ربط ملانے کے لیے جملہ کر رہا ہوں. کیا آیا راہب، آنے کے بعد سوال کیا کہا؟ ہمیں اولاد چاہیے. خدا کی بارگاہ میں رسول سے مخاطب کرتے ہیں، کیا کہا؟ اولاد چاہیے. بس یہ الہی نازل ہو جاتے کہہ دو اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. قسمت میں اولاد اس کی نہیں ہے. اصرار کیا، بڑی دیر تک کہا، جب انکار ہو گیا کیونکہ اللہ کی قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ہمارا جو قول ہے ہم نے جیسا بنا دیا، جب بنا دیا، جو کہہ دیا وہی ہو گیا. ایسے کوئی مٹا سکتا ہے، ایسے کوئی بگاڑ سکتا ہے. ہم ہی چلا ساحل. چلنے کے بعد باہر آ رہا تھا، کیا دیکھا؟ نواسے رسول سامنے سے تشریف لا رہا. نواسے کو دیکھا، چہرے کو جھکا لیا، گردن کو جھکانے کے بعد خاموش کھڑے. حسین نے پوچھا کیا ہوا، گردن کیوں جھکی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے بتاؤ. میں نانا کے دربار میں گیا تھا، اولاد مانگی تھی، نہیں ملی، بس جا رہا ہوں. حسین نے کلائی کو پکڑنے کے بعد دربار میں لے کے آیا. لینے کے بعد کہا نانا یہ آپ کے دربار میں آیا تھا، اولاد طلب کی تھی، کیا ہوا؟ کہ نواسے اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہ نانا میں نے اسے ایک دیا. نواسے ادا کر دیجیے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہ نانا میں نے 2 عطا کیے. کافر ماں کا نانا اسے اولاد عطا کر دیجیے. کہ نواسے اس کی خدمت میں اولاد نہیں ہے. کہ میں نے 3 عطا کیے. تاریخ کہتی ہے نبی منع کرتے چلے گئے، حسین دیتا چلا گیا. ارے جیسے ہی ساتھ پہ آ کے بھی کہتے ساتھ پہ آ کے جیسے ہی سائل نے منع کیا نا، راہب نے منع کیا کہ بس اتنے ہی چاہیے. ارے مجھے جملہ کہنے کا حق ہے، اگر نبی انکار کرتے چلے جاتے حسین دیتا چلا جاتا. ارے یہ تو کہو کہ اس کی قسمت تھی، اس نے آ کے ساتھ پہ روک دیا. اگر تک قیامت تک وہ بس نہ کرتا تو تک قیامت تک اسے بیٹے نہ ہوتے رہتے. بگڑا ہوا تھا بنا دیا شاید. جب پاس میرے نہیں تھا عطا کیا شاہ نے. تیرے نصیب میں اولاد کہاں تھی راہب، تیرے نصیب میں اولاد کہاں تھی راہب. چمن کو بیٹوں کا ایسا کھلا دیا شاہ، چمن کو بیٹوں کا ایسا کھلا دیا شاہ. نعرہ حیدری، نعرہ نانا اگر قیامت تک بس نہ کرتا تو قیامت تک حسین اور عطا کرتا رہتا. چونکہ ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دنیا دینے کے بعد تذکرہ کر لیتی ہے، ذلیل بھی کر دیتی ہے، کہہ دیتی ہے، مگر اسے دے دیتے ہیں واپس تذکرہ نہیں کرتے میں نے دیا تھا. کہ ان کا شرف ہے، کہ ان کا اخلاق ہے، کہ ان کی انسانیت ہے. کیا ہو گیا؟ نانا 7 عطا کر دیے. ایمان سے بتاؤ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کہہ رہا نا جس کی قسمت جیسے بنا دی، جس کو جب بنایا، جیسے بنایا، جس طریقے سے بنایا
बन गया। मुकद्दर तो यही था, कुरान की आयत कह रही ना, उसकी किस्मत में औलादें नहीं। वाह वाह ये इसकी किस्मत बन गई थी। अल्लाह ने कह दिया ना कि इसकी किस्मत में हाबिब कह दो, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। ये रसूल ने नहीं कहा, क्योंकि रसूल की ज़बान पे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा वह्युन यूहा का पहरा लगा हुआ है। मेरा नबी कलाम नहीं करता है जब तक मुझे परवरदिगार ना हो। रसूल ने कहा है तो अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने कह दिया ना लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, मेरी आयत है, मैंने जिसको जब चाहा जैसे बना दिया बस बन गया, न इसे कोई मिटा सकता है न बिगाड़ सकता है। मैंने कह दिया इब्राहिम की किस्मत में औलादें नहीं थी, तो उसकी किस्मत में नहीं थी, हुसैन से मुनसलिक हुए। अरे अल्लाह भी अल्लाह ने कह दिया ना कि अल्लाह ने कहा था ना कि इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, हुसैन ने कलाई पकड़ी, किस्मत को बना दिया। अरे अल्लाह तो कह दे फिर भी नहीं मिलता है, मगर हुसैन पकड़ कर कलाई अगर दामने गुंजाइश में लेके आ जाए। देता है सदा ये हुब्ब नबी की खिलाल देता है, वही का इश्क उरूजो कमाल देता है, कमाल देता है। हजारों बार सहाबा से मुस्तफा ने कहा, हजारों बार सहाबा से मुस्तफा ने कहा अली का बुग़्ज़ जहन्नम में डाल देता है। जहन्नम में डाल देता है। मैंने कहा ना किसी की मुकद्दर में किसी के किस्मत में ना लिखा हो, ये हस्तियां दे देती है। क्या कहा था? सदा ये हुब्ब नबी की मिलाद देता है, अली का इश्क उरूजो कमाल देता है। हजारों बार सहाबा से मुस्तफा ने कहा अली का बुग़्ज़ जहन्नम में डाल देता है, डाल देता है, अली का बुग़्ज़ जहन्नम में डाल देता है। तो जो लोहे अर्श पे तकदीर में नहीं लिखा, जो लोहे अर्श पे तकदीर में नहीं लिखा, कसम खुदा की वो हैदर कलाल बोलने के लिए 20 मरतबा कहा, ने छोड़ी बता के बताया कि जिक्र नहीं करना चाहिए, समाज चाहे कर नहीं बोलना चाहिए। चला रहा हूँ जिक्र अहले बैत में बोलना चाहिए। तो शेर सुनो, बोलते वही है जिनके मुकद्दर में बोलना लिखा हुआ है। जो ना बोलेगा शेर पढ़ रहा हूँ, कोई अपने ऊपर लेकर ना जाए, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। सदा ये हुब्ब नबी की मिलाद देता है, अली का इश्क उरूजो कमाल देता है। हजारों बार सहाबा से मुस्तफा ने कहा अली का बुग़्ज़ जहन्नम में, तो जो लोहे अर्श पे तकदीर में नहीं लिखा, कसम खुदा की वो हैदर कलाल देता है, कसम खुदा की वो हैदर कलाल देता है। तो मुनाफिकीन के सरदार को खुदा का रसूल लिल्लाह के लिए थोड़ा बोला कर रोज कहता हूँ, बोलने के लिए रोज कहता हूँ, इसीलिए शेर पढ़ा। मुनाफिकीन के सरदार को खुदा का रसूल, सारे मेरी तरफ मुनाफिकीन के सरदार को अरे खुदा का रसूल खुद अपनी बदबू से बाहर निकाल दे।
सज्जाद ने दरबार शाम में कुलूबे यजीद काट दिया जुबान की वार से। बाबा मुझे ले आए हैं नादान समझकर, बाबा मुझे ले आए हैं नादान समझकर, तो मुश्किल के लिए खुल्द का सामान समझकर, तो मुश्किल के लिए खुल्द का सामान समझकर मैदान में जो आया हूँ तो समझते हो मैं कम हूँ, असगर हूँ मगर जंग में अकबर से बड़ा हूँ। सलामत रखे आपको आपने शुक्रिया आपका भाई और आपको सलामत रखे तमाम तरक्की आपको अदा करे, आपको हमेशा सलामत रखे। क्या हो गया खुद अपनी बज़्म से बाहर निकाल देता है। बस जा रहा हूँ, अलविदा कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत साथ दिया, मुझे याद रहेगा। इतनी मजलिसों के बाद कुछ लोग अभी भी नहीं बोले। पढ़ने के बाद और ऐसे वाक्य पढ़ने के बाद मुझे लगता है सूली पर चढ़ के बहुत दूर की 5 मंजिल से कूदना चाहिए। इतने बजाय छोड़ने के बाद गूंगा भी अपनी जबान से बोलने लगता है। जबान रखते हैं, जलाते रहिए। तीरों के मसल्ले पे गिरा रुक के फरस से, तीरों के मसल्ले पे गिरा रुक के फरस से, लेकिन कमे शब्बीर की हिम्मत नहीं टूटी। तीरों के मसल्ले पे गिरा रुक के फरस से, लेकिन कमे शब्बीर की हिम्मत नहीं टूटी। लो देखो नमाजो इसे कहते हैं नमाजी, गर्दन पे छुरी चल गई नियत नहीं तो ये हो गया तस्करा अहले बैत। दुनिया बहुत इसे मिटाने की कोशिश कर रही है, इसलिए बार बार कहता हूँ कि बोलते रहो, पहचानते रहो। इन हस्तियों के फजाइल मासूम ने किए हैं तो हमारी औकात क्या है, नबियों ने किए हैं हमारी जसारत, हमारी औकात क्या है कि हम ना करें। हम इनके बगैर जी नहीं सकते और हमें ना इनके बगैर कुछ मिल सकता है। मासूम फरमाते हमारा तवस्सुल देकर खुदा से कुछ नहीं मांगो, हमारे तवस्सुल से मांगो। फरमाते जब भी कुछ मांगो, अगर कोई मुसीबत आए, कोई सख्ती आए, कोई परेशानी आए तो हमारा तवस्सुल दे के मांगो। इसलिए कि अल्लाह को अपने अस्माए गिरामी, अपने अस्माए हुस्ना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अस्माए हुस्ना से अगर कुछ नाम लेके कोई मांगता है बहुत जल्दी वो सुनता है। मासूम से पूछा गया कि वो आपको लेकर तवस्सुल मांगे दुआ, तुम्हें पता नहीं है अल्लाह के 99 नामों में से हम ही वो नाम मासूम है अल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हम ही वो अस्माए हुस्ना है कि जिसके लिए खुदा बहुत खुश होता है कि अगर कोई अस्माए हुस्ना पढ़े पहले। और हमारे नाम लेके अगर तवस्सुल न करोगे तो किसी की इबादत भी कबूल नहीं, किसी का रोजा भी कबूल नहीं, किसी का हज भी कबूल नहीं। तमाम बातें बस मेरा नौजवानों रफ्ता मसाइल की तरफ आ गया। तो क्या हो गया, ये फजाइल है बोलने के लिए बहुत तकरार करता हूँ, नहीं बोले तब भी कोई बात नहीं, बोले तब भी शुक्रिया आपका। और अपने बुजुर्गान का खुसूसी शुक्रगुजार यानी बानी मजलिस रखाई, खुदा या इनके अखराजात को बुलंद करे, दौलत में इजाफा करे, दौलत में अदा करे, परवरदिगार अपने साल अगर करे बढ़ चढ़ के करे, इतना करे कि अभी तो उन्होंने पंखे लगवाए हैं, आगे चल एसी लगवा दें। खुसूसियात है जो तमाम आपकी पढ़ाई से उसे ये अंजाम देते रहे। और तमाम बिरादरी अल्लाह के शरफ से खुदा अदा करे, परवरदिगार इबादत करने की तौफीक और तमाम ज़रूरियात के जो सामान है मुहैया करे खुदा। नौजवानों बस आज 4 सफर मुजफ्फर आपके दरमियान काफिला चलते चलते शाम पहुंचा। जब शाम पहुंच गया ना, जिस वक्त जनाबे सैयदा जनाबे ज़हरा दरबार में अपना हक मांगने के लिए गए तो तारीख कहती है नबी की चाहने वाले बैठे हुए थे, कलमा पढ़ने वाले बैठे हुए थे। नबी की बेटी दरबार में खड़ी रही, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। अल्लाह अल्लाह रोने के लिए आमादा वाला सलामत रखे। क्या किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा? सुनो वो शहजादी वो कौन है जिसके दरवाजे पे आकर
खुद नबी करीम सलाम करते थे, अस्सलाम अलैकुम या अहल बैत कुबा व मादुर रिसाला, सलाम करते थे, ऐ बेटी आप पर सलाम। उसी बेटी को मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले कुर्सियों पर बैठे रहे, शहजादी दरबार में खड़ी रही। तारीख के जुमले सुनोगे, जनाबे सैयदा के ऊपर इतने मजालिम हुए, मगर जनाबे सैयदा को उम्मुल मसाइब नहीं कहा गया। कितने मसाइब हुए ना, झुठलाया गया दरबार में, बाबा की तहरीर फाड़ दी गई, उम्मुल मसाइब मगर फिर भी नहीं कहा गया। मगर करबला के मंजर के बाद जनाबे ज़ैनब को उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मसाइब कहा गया, इसलिए कि मसाइबों की माँ अगर कोई है तो जनाबे ज़ैनब है। इतने मसाइब पड़े हैं, तारीख के जुमले सुनोगे, कहते रवायतें कहती है जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आशूरा बीवियों से अलविदा करके चले ना, तो जुमला कारज़ार मैदान में जब पहुंचे तो कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं और आवाज देते हैं, ऐ औनो मोहम्मद, क्या अपने बाबू की जंग को नहीं देखोगे? बेटिया अब्बास, क्या अपने आका की जंग नहीं देखोगे? ऐ मेरे कासिम, क्या अपने चचा की जंग नहीं देखोगे? नारी कहती है, अरे मेरे बेटों, अरे मेरे भाइयों, जब वो मदीने से चले थे तो मैंने सबको सवार किया था, आज हुसैन तन्हा रह गया है, अरे मेरे नौनिहालों कहाँ हो? हबीब को आवाज देते हैं, ऐ औनो मोहम्मद को, सबको आवाज देते जाते हैं। नारी कहती है हुसैन को, जनाबे ज़ैनब ने फिक्रा कह के कहा, भैया कोई बात नहीं, अंसार शहीद हो गए हैं मगर ज़ैनब जिंदा है, अरे ज़ैनब सवार करेगी। अरे ज़ैनब ने आके हुसैन को सवार किया। नारी कहती है हुसैन जैसे ही अपने रहबार को आगे बढ़ाना चाहा, रहबार आगे नहीं बढ़ता है। अरे एक मर्तबा हुसैन ने रहबार की तरफ देखा, रहबार ने इशारा करते झुका के किया, क्या देखा कि 4 साल की बच्चे अरे कदमों से लिपटे हुए गर्दना से बैन कर रही है। ऐ मेरे बाबा के दिल चले, मेरे बाबा को मकतल में ले जाना। अरे तारीख के जुमले सुनो, अरे जैसे इतना जुमला था, अरे बीबी आप ये क्यों कह रही हो? क्या इसीलिए कि अभी तक जो भी मैदान में गया अरे वापस पलट कर नहीं आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खुदा रहमत नाज़िल करे, नवाज़ों को रोने के लिए ऐसे न रोइएगा, मैं मर क्यों रह जाता हूँ, मसाइब पढ़ने के बाद जिंदा रहेगा। ये मुसलसल होना, जनाबे ज़ैनब से पूछो, आप रोने के बाद थक जाओगे, चारपाई बिछा के आराम करोगे, मगर ज़ैनब रोते रोते खाक पर बैठ कर भाई अपने गाजी को याद करेगी। ऐ मेरे जरीब, ऐ मेरे गाजी, अरे आज की शहादत के बाद नहीं इन्होंने वो जुल्म किए। या अल्लाह, सरों को पीटो। खुदा ने करे किसी की बहन 4 साल की हो तो उसके सामने उसे तमाचा मारे। अल्लाह ने करे किसी की 4 साल की बहन पे कोई उसके भाई के सामने उसकी बहन के तमाचा मारे। अगर कोई मार भी देना तो भाई को इतनी तकलीफ होती है, चाहे लड़ाई झगड़ा हो जाए तब भी रोता है। मगर एक वहां करबला में अरे एक जवान में भाई है, अरे जब भी सकीना के तमाचे लगे सज्जाद ने आंखों से देखा, हाथों को जोड़ा, शहजादी मां पर। अल्लाह 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 अल्लाह, खुदा कोई गमला दे सिवाय करबला सुनोगे। बाबा सारे मसाइल छोड़ दिए, ना हुसैन रहला से नीचे आए, अपनी सवारी से नीचे उतरे, उतरने के बाद अपनी बच्ची को कलेजे से लगाया, लगाने के बाद उसे रेत पे लेट गए। लेटे थे, एक मरतबा बच्ची सो गई, बच्ची को नींद आ गई, सो गई, चौंक कर ख्वाब से उठी। बाबा बाबा आप अली अकबर को मैदान कारज़ार में लेकर गए, आप जब चले थे आपने कहा ना कि 2 साल से चल रहा है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। अरे बताओ अली अकबर के हक में क्या था, अली असगर के हक में क्या था? बाबा सब कुछ हिला दे रहे बाबा। अली अकबर अली असगर के अब्बास के हक में ये था, बताओ मुझ गरीब के हक में क्या है? जैसे इन्होंने कह रहा था जुमला सुनो सैयदजादो, सकीना ने हाथों को जोड़कर पूछा, बाबा अरे मेरे हक में क्या है? हुसैन ने करबला की जमीन से अरे थोड़ी सी खाक को उठाया, उठाने के बाद सकीना के सर में डाल के कबे दी, अरे तेरे हिस्से में अरे यतीमी आई है, तेरे हिस्से में असीरी आई है, अरे तेरे हिस्से में अरे पैद खाना आया है। अरे बाबा जैसे इतना कहना था, अरे तेरे हिस्से में पैद खाना आया है और शिमरी के तमाचे आए।
खुदा कोई मौका दे। मैं करबला के तारीख के तुमने सुनो, 25 शाम में पहुंच गए, जिंदान में कैद कर दिया गया, ऐसे जिंदान में कैद किया गया, इसकी रोशनी जाती है, दिन का पता चलता है, रात पता चलती है। जनाब सकीना को कैद कर दिया गया। जब भी बच्ची रोती ना, जब आ गया ये तो दिन में रो लिया करो या तो रात में रो लिया करो, हमारी नींद में खलल होता है। अरे जनाबे ज़ैनब ने इतने मसाइब पढ़े ना, तभी तो उम्र मसाइब कहा जाता है, यानी मसाइबों की माँ। अल्लाह अल्लाह अजरुक मल्लाह, रोने में कोताही न करना। आखिरी बात रफ्ते मसाइब करके तमाम कर दिया। जिस वक्त हुसैन की शहादत हुई थी ना, तारीख कहती है जनाब सकीना चौराहे पर खड़ी थी, उन्होंने ये मंजर देखा था कि मुस्लिम की जब शहादत हुई थी तो उनकी बेटी को हुसैन ने बुला के अपने जानों पे बिठाया था, दस्ते शफकत फेरी थी और कानों में दो शवारे पहनाए थे। ये मंजर जनाब सकीना देख रही थी। अरे किसी का बाप मर जाता है तो कोई जब भी आएगा तो दस्ते शफकत फेरता है, कानों में बालियां पहनाता है, मगर हाल हुसैन की शहादत के बाद एक बच्ची खड़े होकर चौराहे पे इंतजार कर रही है। अरे कोई चाहने वाला आएगा, मेरे दस्ते शफकत फेर के सकीना से को सकीना, अरे रोले गोश वाले पहन लो। अरे अपनी माता को ये इंतजार कर रही थी,